ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, хуш омадед ба канали душанбе шоу. шахсоне ки мошинҳои фурӯшӣ доранд дар ҳамин номер WhatsApp ё Viber равон кунед, мо дар видеоҳои оянда пешкаши харидорон мекунем. касоне ки бори авваланд дар канали мо, ҳатман подписатсия кунанд, видеоро лайк гузорӣ кунанд ва зангулачаи каналро пахш кунанд, то ки якумин шуда видеои моро тамошо кунанд. курси имрӯза бародаро 1000 рубли русӣ 140 сомони тоҷикӣ мебошад. дар видеои имрӯза 16 мошини фурӯшии бародаро, дастгириро фаромӯш накунед бародаро, дар видео лайк монед ва фикрҳои худро дар комментария ҳатман нависед. дастгирӣ аз тарафи шумо чанд қадар зиёд шавад бародаро, видео ҳамон қадар тез пешкашатон мегардад. баъд як рекламаи кӯтоҳакак мегзарем ба видеои имрӯза. шахсоне ки мехоҳанд мошин харидорӣ кунанд аз Россия шаҳри Москва, ба ин бародар муроҷиат кунанд. ин бародар ба шумо харидорӣ карда ба Тоҷикистон бурда соҳ саломат мерасонад. кадом намуд мошине ки мехоҳед бародаро? касоне ки мошин харидорӣ кардаанд мехоҳанд баранд, ба онҳо ҳам ёрӣ мерасонанд ва хоҳанд бурда мошини онҳоро ҳам ба Тоҷикистон мерасонанд. пешпардохт $1000 мебошад бародаро. номерҳо дар рӯи экран ва дар таги видео мешавад. марҳамат, занг занед. мошини якум Opel Hatchback, соли барори 1997, объем мотор 1.6, коробка механик, бензин, газ, ҳуҷҷатош тамом шидагиай бародаро. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ. нархи ин мошин 26000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 185700 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. бародаро, дастгириро фаромӯш накунед, дар видео лайк монед ва дар комментария фикрҳои худро ҳатман нависед. дуюм мошин. бисёри бародаро хостанд ки ласети монем дар видеои оянда. ина марҳамат. Daewoo Lacetti, соли барориш 2005, объем мотор 1.6, коробка автомат, бензини холӣ, 6 моҳа ҳуҷҷат дорад бародаро. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи ин мошин 32000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 228000 рубли русӣ мебошад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран бародаро. камтарак кор дорам мега соҳиби мошин, бо маслиҳат мекунем, ҳалш мекунем мега. ина марҳамат, занг занед, гап занед бародаро. сеюм мошин Lada Priora, соли бароришаш 2011, объем мотор 1.6, коробка механик, бензини холӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Москва. нархи ин мошин 180000 рубли русӣ мебошад. бо сомони тоҷикӣ гардонем 25200 сомони тоҷикӣ мешавад. боз савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. чорум мошин Opel Astra G, соли бароришаш 2001, объем мотор 1.6, коробка механик, бензин, газ, 1 сола ҳуҷҷат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. нархи ин мошин 30000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 214000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран.
марҳамат занг занед. پنجم ماشین اوپل خدچیبگ سالی برای 6997 ابیا موتور 1.6 коробка مکانیک بنزین خالی 9 ماه حجت دارد. ماشین در حالت بهترین قرار دارد. خیلی که شما در صورتاش دیده ایستاده این برادران. این حال قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخ این ماشین 36000 سومان تاجیکی می باشد. با روبل حاضره گردانیم 257000 روبل روسی می شود. با سودا می شود برادران. تلفن ها برای معلومات در روی اکران. مرحمت زنگ زنید. ششم ماشین سانگیونگ карандо соли барори 6999 абиём мотор 2 коробка механик мотораш дизельния передогаш кор мекуна передог дора бародаро мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи варзоб нархи ин мошин 26000 сомони тоҷикӣ мебошад با روبل حاضره گردانیم 185700 روبل روسی می شود. با سودا می شود. تلفن ها برای معلومات در روی اکران. مرحمت زنگ زنید. هفتم ماشین دایوون نکسی سالی برای 2006 ابیا موتور 1.6 коробка مکانیک یک ساله حجت دارد. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. این حال قرار دارد در مسکووسکی اوبلاست گورود سلیاتینا. نرخ این ماشین 75000 روبل روسی می باشد. با سومانی تاجیکی گردانیم 10500 سومانی تاجیکی می شود. با سودا می شود. تلفن ها برای معلومات در روی اکران. مرحمت زنگ زنید. هشتم ماشین واز 21099 سالی برای 6996 ابیا موتور 1.6 коробка مکانیک بنزین خالی 7 ماه حجت دارد. ماشین در حالت میانه قرار دارد. این حال قرار دارد در ناحیه مومین‌آباد. نرخ این ماشین 6500 سومان تاجیکی می باشد. با روبل حاضره گردانیم 46400 روبل روسی می شود. با سودا می شود. تلفن ها برای معلومات در روی اکران. مرحمت زنگ زنید. نهم ماشین گروزاوی گازل یک ساله حجت دارد برادران. ماشین در حالت میانه قرار دارد. خیلی که شما در صورتاش دیده ایستاده این. این حال قرار دارد در شهر قرغان تپه. نرخ این ماشین 15000 سومان تاجیکی می باشد. با روبل حاضره گردانیم 108000 روبل روسی می شود. با سودا می شود. تلفن ها برای معلومات در روی اکران. مرحمت زنگ زنید.
دهم ماشین وازیک نورمن گارکیا سالی برارشش 1989 بنزینی خالی حجتاش بود چیدگی ماشین در حالت میانه قرار دارد. این حال قرار دارد در ناحیه نورآباد. نرخ این ماشین 7000 سومان تاجیکی می باشد. با روبل حاضره گردانیم 50000 روبل روسی می شود. با سودا می شود. تلفن ها برای معلومات در روی اکران. مرحمت زنگ زنید. یازدهم ماشین اوپل استرا جی کاروان سالی برارشش 1999 ابیو موتور 1.6 коробка مکانیک بنزین گاز ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. این حال قرار دارد در ناحیه اصفهان. نرخ این ماشین 38000 سومان تاجیکی می باشد. با روبل حاضره گردانیم 273000 روبل روسی می شود. با سودا می شود. تلفن ها برای معلومات در روی اکران. مرحمت زنگ زنید. دوازدهم ماشین اوپل خدچیبگ سالی برارشش 1996 ابیو موتور 1.6 коробка مکانیک بنزین گاز حجتاش 100% ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. این حال قرار دارد در شهر خودجان. نرخ این ماشین 33000 سومان تاجیکی می باشد. با روبل حاضره گردانیم 237000 روبل روسی می شود. با سودا می شود. تلفن ها برای معلومات در روی اکران. مرحمت زنگ زنید. برادرها دیسکوش هم همه چیزش زاگیه. خیلی که شما در صورتاش دیده ایستاده این ماشین انا همی خیلی 9 ماه تنیروفکا داره. مرحمت زنگ زنید. نمرو در روی اکرانه برادرها. 13 ماشین اوپل استرا جی سالی برارشش 2002 ابیو موتور 1.6 коробка مکانیک بنزین گاز حجتاش 100% ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. این حال قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخ این ماشین 48000 سومان تاجیکی می باشد. با روبل حاضره گردانیم 345000 روبل روسی می شود. با سودا می شود. تلفن ها برای معلومات در روی اکران. مرحمت زنگ زنید. چهاردهم ماشین تویوتا کرولا 1 سالی برارشش 2005 ابیو موتور 1.6 коробка автомат بنزین خالی حجتاش 100% ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. این حال قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخ این ماشین 48000 سومان تاجیکی می باشد. با روبل حاضره گردانیم 345000 روبل روسی می شود. با سودا می شود. تلفن ها برای معلومات در روی اکران. مرحمت زنگ زنید. پانزدهم ماشین
трактори юмезе экскаватор соли барои 6991 4 баллони нав загияи яксола ҳуҷҷат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Рашт. нархи ин мошин 50000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 357000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. шонздаҳум камаз самасвал соли барои 6985 баллонош дар ҳолати миёна қарор дорад. яксола ҳуҷҷат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. худаш айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Рашт. нархи ин мошин 40000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 285000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. хай бародаро, панотон ба худо то видеои оянда. хонаободу сарбаланд бошед.